Hello, got my phone. Hindi. What? Wow. Wow. Natutulala ka? Iganon-ganon mo, Daddy. Inon ko. Yung likod. Wow. Papalitan ka na yung phone ko. Likod, gilid. Ang haba ng video mo. Likod, gilid. Yung likod. Yung likod. Kanina pa naman napakita yan eh. Okay na. Harap mo na ulit. Hello, Samsung. Hello, Samsung. Ano ba yan, Daddy? Back box? Siyempre kung ano yung laman ng box. Yung unboxing, di ba?